नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल सांग मैंने आज हूँ मे मास 1 तारिख तो आज दिन किछिटा इंपोर्टेंट एवं गुरुत्वपूर्ण न्यूज को नहीं आपंट भिडियो प्रस्तुत करुच्ची आशा करुच्ची भिडियोटी आपको बहुत भल लगे जदि भिडियोटी भल लगे तेज भिडियोटी को गोटे लाइक करेंगे और आपण सांग मान सहित सेयार करेंगे चैनल जदि नुआ अच्छा कि चैनल को सब्सक्राइब न कर चैनल को सब्सक्राइब कर सैड्रे आसुवा बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल कि यही भाव में आपने सबुदिन सकाळु सकाळु किसी ना कि नुआ नुआ अपडेट पाइपर तो फ्रेंड्स आउ डेरी करवानी चलतु भिडियो को स्टार्ट कर तो चलतु नजर पकईवा आज दिन प्रथम गुरुत्वपूर्ण खबर उपर कोरोना महामारी समय नहीं टीका कोविशील्ड वैक्सीन को नहीं बड़ तथ्य सामना को आसी कोविशील्ड टीका जो पार्श्व प्रतिक्रिया हेउथिबा टीका उत्पादनकारी कंपनी एस्ट्राजेनेका बड़ खुलासा करिछि कोर्टे उपस्थापित दलिल गुड़िकरे कंपनी प्रथम थर पर स्वीकार करिछि कोविड-19 टीका पार्श्व प्रतिक्रिया सृष्टि करिपारे किंतु एभली मामला संख्या बहुत कम बोली दाबी करा जाइछि अदालत रे दाखल करिथिबा निजर दस्तावेज रे कंपनी प्रथम थर पर खुलासा करिछि कोविड-19 टीका द्वारा टीटीएस बा थ्रोम्बो विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम भली विरल पार्श्व प्रतिक्रिया देखा देई पारे जहा द्वारा ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक रो कारण साजिपारे फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका निज टीका को अनेक देश में कोविशील्ड नाम बिक्री करथिला कोरोना भूताणु सुरक्षा निमंते भारत में बहुल भाव में कोविशील्ड टीका व्यवहृत होइथिला एबे एथिरे टीटीएस पार्श्व प्रतिक्रिया थिबा नै जणा पड़िछि टीटीएस प्रभाव में शरीर में रक्त जमाट बांधिबा स्थिति उपजी थाए एहाकू ब्लड क्लॉट कहा जाए ब्लड क्लॉट जो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक भली आशंका बढ़ी थाए यह व्यतीत यही सिंड्रोम शरीर में प्लेटलेट्स कमिबार कारण साजिपारे द्वितीय खबर टी आसुची मे मासरे बदलिबाकु थिबा केते गुडिये नियम को नहीं मे 1 अर्थात आज ठारू अनेक नियम रे परिवर्तन हेबाकु जाउची एहार सीधा प्रभाव साधारण लोकंक ऊपर पड़िबो आईडीएफसी फास्ट बैंक येस बैंक आईसीआईसीआई बैंक रो क्रेडिट कार्ड रु पैठ करबा महंगा हेबो बैंक यही सेवा उपरे अतिरिक्त शुल्क लगाउछि यह सहित क्रेडिट कार्ड रक्षणाबेक्षण फी बढ़ी अर्थात क्रेडिट कार्ड रखिबा पूर्व अपेक्षा यही मास ठारू महंगा होइजिबो यह व्यतीत क्रेडिट कार्ड जरिया रे विमान बंदर रे लाउज एक्सेस नियम बदलुछि घरोई गैस सिलिंडर दाम परिवर्तन होउछि तो चलंतु जानि नेबा केउ केउ बैंक रे कोन नियम परिवर्तन हेबो संचय खातार रखा हेब सर्वनिम्न 25,000 टंका यही जो नियमटी आसी नियमटी येस बैंक को नहीं आसी येस बैंक रो वेबसाइट अनुसार संचय खातार हाराहारी जमा राशि परिवर्तन हेब प्रो मैक्स खातार सर्वनिम्न हाराहारी राशि 50,000 टंका रखा हेब सर्वाधिक राशि 1,000 टंका सीमा निर्धारित करा एणिकी संचय खातार सर्वनिम्न 25,000 टंका रखा हेब आईडीएफसी फास्ट बैंक रो क्रेडिट कार्ड रे बिल पैठ करबा महंगा हेब फोन बिजुली गैस इंटरनेट सेवा पानी रो बिल पैठ उपरे प्रभाव पड़िबो आईसीआईसीआई बैंक को नहीं बहुत गुड़ी अपडेट अच्छी आईसीआईसीआई बैंक निजर संचय खाता संपर्कित सेवा शुल्क नियम बदलुछि तदनुसार डेबिट कार्ड पर शहरी क्षेत्र में ग्राहक को 200 टंका लेखाएं एवं ग्रामांचल में 99 टंका शुल्क देवाक पड़िबो प्रत्येक चेक पर 4 टंका शुल्क लगे डिमांड ड्राफ्ट बा पीओ रद्द हेले 100 टंका एवं आईएमपीएस माध्यम 1,000 टंका ट्रांसफर कले 2 टंका 50 पैसा लेखाएं ऋण देय करने पड़ो घरोई क्षेत्र अग्रणी बैंक एचडीएफसी बैंक द्वारा वरिष्ठ नागरिक मानक एफटी योजना रे निवेश तारीख बढ़ाई दि जाइछि एबे एथिरे 10 मे 2024 पर्यंत निवेश करा जाई परिबो यही योजना 2020 रे आरंभ करा जाइथिला एथिरे निवेश कले वयस्क लोक अधिक सुध दिया जाउथिला तो परवर्ती खबर टी आछि हमर मुख्यमंत्री को नहीं सत्य पाठरू खुलासा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 71 कोटी टंकार मालिक गतकाली निर्वाचनी सत्यपाठ रे निजर संपत्ति तथ्य दैछंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक तथ्यरू जना पड़िछि जे से हेउछंती 71 कोटी टंका संपत्तिर मालिक वर्तमान तांको पाखरे नगद 30,000 टंका रही विभिन्न बैंक रे डिपोजिट एवं फिक्स आकार रे टंका रही यह सह नवीन को पाखरे 57 कोटी टंका मूल्यर स्थावर अस्थावर संपत्ति रही 14 कोटी टंकार अस्थावर संपत्ति रही मुख्यमंत्री कंटाबाजी एसबीआई ब्रांच रे
30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ସମାନ ଭାବରେ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ମଧ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଓ ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବୋଲି ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ନବୀନ ନିବାସ ସ୍ଥିତ ଘର ଓ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ 13 କୋଟି 66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅବଦୁଲ କଲାମ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଘରର ଦାମ 43 କୋଟି 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନୀରେ ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସୁଛି ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ। ବିଶ୍ୱର 10 ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ସହର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବାରିପଦା, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହରର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓମାନର ଜୋବା, ଯେଉଁଠାରେ ଗତକାଲିର ତାପମାତ୍ରା 49.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ବାରିପଦା, ଯେଉଁଠାରେ ଗତକାଲିର ତାପମାତ୍ରା 46.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାହାର ତାପମାତ୍ରା 46 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଆଫ୍ରିକାର ନଜଦାମେନା, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ମିଆଁମାରର ଚୌକା, ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ନାଇଜର, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମଶେଦପୁର, ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମେଦିନାପୁର, ନବମ ସ୍ଥାନରେ ନାଇଜରର ଗୁଜଗମି ଏବଂ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 45.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ। କୋଟାରେ ଥମୁନି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ବାପାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ କ୍ଷମା। କୋଟା ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଘଟଣା ଯେମିତି ଥମିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ 30 ଏପ୍ରିଲରେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏଠାରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଛାତ୍ର ଜଣକ କୋଟାରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଛାତ୍ର ଜଣକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁ କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଅପ୍ରେଲ ଯାଏଁ କୋଟାରେ ମୋଟ 10 ଜଣ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼ରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭର ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍। ଗୁଡ୍ ବାଏ।